عزوز سلامتنا كابو استوديو ستلايت تلفزيون اريساتي بصحكم كرات سمعتنا نساعد تدالو زينا سعيبو قربي زينا زقربكم محمد اسماعيل حسنا مكتال مجمل عقل فارس زينا ابو غاندا زركبو لتراوان اوفرتي مس منغستي اوغندا عدلات نقدي عم مسفح زتكرر ركب اكايدو وحات منغسي إثيوبيا بخونات كراغاغص أولو زي كعلى شتتات بسممع مقراص توكسي بريتوريا عبيلو منو مجبات يصعر كم زلو كسيسو سراوي السودان أب كلت كفالات هاجر كردفان دبداب نفرتي أكايدو أبدو مالي عطقات أسلاماو منغسي بزفتسمو مدكعتي 34 وتحدرات نيجر قاتلهم أوروباوي حبرتين إيطاليان نأفريكا مس بروجكت لمعات كابست أساسر عيدان من نقاف زعلما وطن أبقسهم إيران بمدقعتي ميسايل نبت صحفة مايكروسوفت أب إسرائيل أعنياتو زوزرو يسعب أبو غاندا زركبو إرتاوان أوفرتي مس منغس أوغندا عدلات نقدي أم مسفح زتكر ركب أكايدو ملو تحسو وكيل أريسات أب أوغندا زركبو إيرتراوان أفورتي مس منغست أوغندا عدلات نقدي أب مسفح زتكر ركب أكايدوم أب أوغندا زنقساقسو إيرتراوان أوفرتي مس أماخريت بريزيدنت حلفي دحنت أوفرتن كولونيل إيدزنا كالاما أب بيت صحفة بريزيدنت أوغندا بمرخب وفرين محيال بزعبا زحجزو منقدتات تميايتهم أب تركب كولونيل إيدزنا كالاما أوغندا ناي وصايا أوفرتين مقبال زلوا دلونت بمرققات أب أوانو حبريتان مركب نتي أب تهاجر زلو ديجيتالاوي مدرخ وفريك تقامو التبابعة نتركب تطحبايتا زفترة قبرة نقص إزراس تبهل إيرتراوي أوفاري نمرحنت أوغندا بمموقاس إيرتراويان أب تهاجر وفرك قبرو تسويعو أوفرتي ساميل تساقاين متكل زرعين بوغانم اتزتو تسيتاو منبارو بمقلات اتمدرخ أب بانكتاتن أم حداس مسرح فقادن زلو موقوتاتن كوللن بقله حلفتن زحتت باللعن زأمسلو زعباتات نملعال عدل زهبا منبارو قليتهم منقستين تقلبات أوفرتي كسمعن ملاش كهبن نزر عيدلو الندما بحقوس تقبلهم اتم ابتزتس تساتفو إيرتراويان لابي دبوب سودان كينيا بروندي رواندا كونغون كالوت هاجراتن رئيس مالوم زوفرو كينو ممتن جاملة هاجراوي اتوت اوغندا كباب مبال اوغندا شرفوت اي كمتركب اب مقبار فريات اوغندا ناوت اي ملاخ ناي سراح عدل اب مفتقرن كالن عابي ابركتو كم زلون بي بي سي زراربهم أوفرتي يحبرو اتم أبي وطا هاجرات عوتات زخونو أوفرتي أبي إرترا وفرينا مقبار حيال دليت كم زلون بمقلات كنتات تمحيشو أبي وشت هاجر زيادة تقبلنا زلون أي نقدي هوا كفتر اللهم طويعم وفرينا بعدنا نممتع بزح جزي أي موسدلنا إرتراغن ناي جزار إسا أوفرتينا بهاجرم زملا سلوك قنعن متشونا هوا كتفتر اللوا إلهم وحات منغسي إثيوبيا بكونات كراغوص أولو زي كعلى شتتات بسممع مقراص توكسي بريتوريا عبيلو نمجبات يصعر كم زلو كسيسو ملو تحسو وكيل أريسات هوحات منقصي إثيوبيا بكونات كرقاقصون زي كعلى شتتات بس ممع مقراص تخصي بريتوريا بيلو نمجبات يصعر كم زلو كسيسو مكتلا بومبر هوحات آتو آماني الأسفات مال 20 سنة 2025 أبه كتما مغلاب استخايدة مزابلتين بعدتاتهم كملسوز تقلب سلام وسلفة ترقيب أبز اسمع مدرة فدرالاوي منقصي إثيوبيا نتبكونات كرقاقصون زي كعلى شتتات بس ممع مقراص تخصي بريتوريا بيلو نمعواتي يصعر اللوكبل كسيسو نسو منغستي إثيوبيا نتم أبي تحتي مقدار زركبو كبابيتا ديموغرافيكاويا قومون بمغيار زتخفافلة تግራይን مفتار يفتن كم زلو موقاسو راديو وازي محبرا اتي تصلاله بزتبهله ودب سيفيل محبرسب معراب تግራይን حمشاي كرمتي أبي تيندا أين خرمن بزبل تيماس تدالو سلفي تمزابلتي ناب عدوم كملسون غزاتاوي حدنت تግራይ كخبرن زتقلب نيرو سلفنياتات كاب 18 كساب 20 سنة 2025 تخطاطالي 3 معلتات بزكايدو سلامو سلفي وررت حيلتات كاب مريت تግራይ كوصو غزاتاوي حدنت تግራይ كخبرن تمزابلتنا بعدهم كملسون زتقلبو ጭርሖታት بمقلح دمصم كم زسمعو معكنا زينا تግራይ حبيرنين ازي كمزيلن كله تقاومتي بوليتيكا ودبات سالساي ويانا ناصنت عرنا نسبه سلطان هوحتن فيدرالن زنقف حبراو مغلص ياوصيوم
እቶም ውድባት ህወሓት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ መግዛእቲ ክትኣቱ ምግባሩ ፌደራላዊ መንግስቲ ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ከተግብር ዘይምኽኣሉን ምትእትታው መንግስቲ ኤርትራን ንቕልውላው ትግራይ የጋድዶ ከም ዘሎ ከሲሶም እቶም ተቃወምቲ ውድባት ነዚ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ፖለቲካዊ ቅልውላውን ንምፍታሕ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ግቡእ ስጉምቲ ክወስዱ ፀዊዖም ብፍላይ ተመዛበልቲ ናብ መንበሪኦም ንምምላስ ዝካየደ ስርሒት ኣህጉራዊ ምክትታልን ህፁፅ ደገፍን ክግበረሉ ሓቲቶም ኣብ ትግራይ ንኩሉ ዝሓቆፍ ብሲቪል ዝምራሕ ምምሕዳር ክቐውም ድማ ፃውዒቶም ሓዲሶም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ክልተ ክፋላት ሃገር ኮርዶፋን ደብዳብ ነፈርቲ ኣካይዱ ምሉእ ትሕዝኡ ወኪል ኤሪሳት ሰራዊት ሱዳን ኣብ ክልተ ክፍላት ሃገር ኮርዶፋን ደብዳብ ነፈርቲ ኣካይዱ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ናይ ኣጋር ሰራዊት ውግን ልዕሊ 1 ዓመት ኣቋሪጹ ድሕሪ ምጽናሕ ብሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ዳግም ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ክፍላ ሃገር ምዕራብ ኮርዶፋን ኣብ ጥቓ ባቡንሳ ንዝርከብ ዕድታት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ብነፈርቲ ከም ዝደብደበ ሱዳን ትሪቡን ሓቢሩ እቲ ደብዳብ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ነታ ማእከል እዚ ሰራዊት ሱዳን ኣብታ ክፍለ ሃገር ዝኾነት ባቡናሳ ንመቆፅፃር ናይ ኣጋር ሰራዊት መጥቃዕቲ ድሕሪ ምጅማሩ ከም ዝተኻየደ መግለጺ ሰራዊት ሱዳን ኣነፂሩ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ዝሓለፈ 3 መዓልታት ምስ ሰራዊት ሱዳን ከቢድ ውግእ ኣብ ዘካየደሉ መብዛሕትኦም ካብ ዞባ ዳርፉር ዘምጾም ተዋጋእቲ ድጋፍ ከም ዝገበሩ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ኣረዲዮም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ 13 ድሩዓት መካይን ሓንቲ ስርዓት ጠለፋ ዝፀዓነት መኪና ከምኡን ሓንቲ ተተኮስቲ እተቐርብ መኪና ቅልጡፍ ደገፍ ከም ዘዕነወ ኣፍሊጡ ብርክት ዝበሉ ተዋጋእቲ ናይቲ ዕጡቕ ምንቅስቓስ ከም ዝተቐትሉ ድማ ኣረጋጊጹ ብኻልእ ወገን ሓይሊ ኣየር ሰራዊት ሱዳን ኣብ ክፍለ ሃገር ሰሜን ኮርዶፋን ኣብ ከተማ ባራ ኣብ ዝርከብ መደበር ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ጽዑቕ መጥቃዕቲ ከም ዝፈነወ ገሊጹ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ደቡባውን ሰሜናውን ከባቢታት ባራ ብውሕዱ 3 ቦታታት ዕላማ ድሕሪ ምግባርን ሓያል ፍንጀራታት ከም ዝተሰምዐ ምንጭታት እቲ ከባቢ ንሱዳን ትሪቡን ሓቢሮም ድሕርቲ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ምስ ሰራዊት ሱዳን ይተሓባበሩ ኣለዎ በመባል ብዓሰርታ ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዎም ምንጭታት እቲ ከባቢ ሓቢሮም ሰራዊት ሱዳን ንባራ ንምግስጋስን ንመሓዝን ብክልተ ኣንፈት ክፅዕር ፀኒሑ እዩ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ኣብ ከተማ ባራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ገደብ ብምግባር ዕዳጋ ብምዕፃው መሳርሒታት ኢንተርኔት ሳተላይት ብምምንዛዕን ከምኡውን ብምፍርራሕን ኢደወነናዊ ማእሰርቲ ብምክያድን ይኽሰስ ኣብ ዶማሌ ዕጡቃት እስላማዊ መንግስቲ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ 34 ወተሃደራት ኒጀር ተቐቲሎም ምሉእ ትሕዝኡ ወኪል ኤሪሳት ኣብ ዶብ ማሊ ዕጡቃት እስላማዊ መንግስቲ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ 34 ወተሃደራት ኒጀር ተቐቲሎም ዕጡቃት እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ጥቓ ዶብ ማሊ ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዕስከር ኒጀር ብሓሙስ 19 ሰነ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 34 ወተሃደራት ኒጀር ከም ዝሞቱን 14 ከም ዝቆሰሉን ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ኣፍሊጦም እቶም በቲ ሚኒስትሪ ናይ ክራይ ሰራዊት ተባሂሎም ዝግለጹ ዕጡቃት ነቲ ኣብ ባኒ ባንጎ ኣብ ዝርከብ መደበር ዝተኻየደ መጥቃዕቲ 8 መካይንን ልዕሊ 200 ሞተር ብሽክለታን ተጠቂሞም ከም ዝፈጸምዎ ንመንግስቲ ቴሌቪዥን እቲ ሃገር ብምጥቃስ ሮይተርስ ሓቢሮም እስላማዊ መንግስቲ ብ20 ሰነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዘርግሖ ጽሑፍ ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ወሲዱሎ እቲ ጉጅለ ኣብ ኒጀር ማልን ቡርኪና ፋሶን ዝርከቡ ሓይልታት ጸጥታ በተደጋጋሚ ከጥቃዕ ጸኒሑ እዩ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ከይኣተወ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ወተሃደራት ኒጀር ነቲ ከባቢ ንምውሓስን ነቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ንምህዳንን ብኣየርን ምድርን ዳህሳስ ከም ዘካየደ ገሊጹ ኒጀር ከምተን ካልኦት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዞባ ሳሕል ዝርከባ ጉራብታ ኣንጻረቶም ምስ ኣልቃዒዳን እስላማዊ መንግስትን ዝተኣሳሰሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ዝቀተሉን ሚልዮናት ዝመዛበሉን ናዕብታት ዝፈጠሩን ጥሩፋት ዕጡቃት ኣብ ምቅላስ ትርከብ ኣውሮፓዊ ሕብረትን ኢጣልያን ንኣፍሪቃ ምስ ፕሮጀክት ልምዓት ካብ ዝተኣሳሰረ ዕዳ ንምንጋፍ ዝዓለመ ውጥን ኣበጊሶም ዝርዝሩ ወኪል ኤሪሳት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኢጣልያን ንኣፍሪቃ ምስ ፕሮጀክታት ልምዓት ካብ ዝተኣሳሰረ ዕዳ ንምንጋፍ ዝዓለመ ውጥን ኣበጊሶም ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብምትሕብባር ንሃገራት ኣፍሪቃ ሓድሽ ተበግሶ ንምንጋፍ ዕዳ ከም ዝወጠነ ኣፍሊጣ
እታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ነዝገለጸት ትማል ዓርቢ ኣብ ሮማ ብትርከብ ታሪኻዊት ቪላ ዶሪያ ፓምፊሊ ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ኡርሱላ ፎንደር ሌየን መራሕቲ ኣፍሪቃን ወከልቲ ኣህጉራውያን ትካላትን ዝተሳተፈዎ ላዕለዋይ ዋዕላ ምዃኑ ሮይተርስ ሓቢሩ። ሜሎኒ እቲ ናይ 10 ዓመታት ትልሚ ኣስታት 235 ሚልዮን ዩሮ ዕዳ ኣፍሪቃ ከም ሕርሻ ትሕተ ቅርጽን ጸዓትን ናብ ዝኣመሰሉ ዓውድታት ቁጠባዊ ዕብየትን ምርግጋእን ዘተባብዑ ፕሮጀክታት ብመልክዕ ምወላቅ ቅየር ምዃኑ ገሊጻ። ዕዳ ንዕብየት ኣህጉር ኣፍሪቃ ዓብዪ ዕንቅፋት ምዃኑ ዘስመረት ሜሎኒ እቲ ክውሰድ ተሓሲቡ ዘሎ ተበግሶ ሓድሽ ሞዴል ሽርክነት ከም ዝውክል ኣተስፍያ ሱር ጠንቂ ዘይምልማዕን ዘይስሩዕ ስደትን በመመካት ኣፍሪቃ ነዊሕ እዋን ዝቐጽል ፍታሕ ክትረክብ ናይ ምግባር ዕላማ እዩ ዘለና ደማኢላ። ንሳ ኣስዒባ ዕላማ ናይቲ ሓድሽ ውጥን ንምግልጋል ካብ ዕዳ ትሑትን ማእከላይን እቶት ንዘለዎን ሃገራት ኣፍሪቃ ዕድአን ብ50 ሚእታዊት ምንካይ ምዃኑን ሓቢራ እያ። ጣልያን ድሮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝጀመረቶ ማቴይ ፕላን ንኣፍሪቃ ብዝብል ካልእ ውጥን ልምዓት ኣብ ኣፍሪቃ ቁጠባዊ ዕብየት ንምድንፋዕ ዓሊማ ከም ሕርሻን ጸዓትን ኣብ ዝኣመሰሉ ዓውድታት ትድግፍ ከም ዘላ ይፍለጥ። ኤውሮጳዊ ሕብረት እውን ንውጥን ወፍሪ ግሎባል ጌትዌይ ኣብ 2021 ከም ኣማራጺ ተበግሶ ሪንግ ኤንድ ሮድ ቻይና ኣበጊሱ እዩ። ካብ ሮማ ዝወፅእ ሓበራዊ መግለጺ ከም ዘመልክቶ ጣልያንን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብድምር 1.2 ቢልዮን ዩሮ ንኣህጉር ኣፍሪቃ ንምድጋፍ ሓበራዊ ቃል ኪዳን ኣቴና ኣለዋ። እቲ ቃል ኪዳን ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዙሕ ክልታዊ ስምማዓት ንምፍጻም መሰረት ምዃኑ ድማ እቲ መግለጺ ኣስሚሩ። ካብቶም ዝተወጠኑ ቀንዲ ፕሮጀክታት ትሕተ ቅርጺ ንወደብ አንጎላ ሎቢቶ ምስ ዛምቢያን ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ዘራኽብ ኮሪደር ባቡርን ጽርግያን ከም ዘጠቓልልን ዞባዊ ንግድን መጓዓዝያ ማዕድናትን ንምዕባይ ከም ዝሕግዝን ይግለጽ። ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ቮንደር ሌየን እቶም ስምማዓት ፖለቲካዊ ድሌትን ሓባራዊ ራእይን ናብ ኣዝዩ ጭቡጥ ውሳኔታት ዘሰጋገሩ ምዕባለታት እዮም ክብል ብምግላጽ ነቲ ተበግሶ ንኢዱ። ኢራን ብመጥቃዕቲ ሚሳይል ንበጽሕፈት ማይክሮሶፍት ኣብ እስራኤል ዕንያቶ ዙሮ ወኪል ሪሳት ኢራን ብመጥቃዕቲ ሚሳይል ንቤት ጽሕፈት ማይክሮሶፍት ኣብ እስራኤል ዕንያቶ። ኢራን ኣብ መላእ እስራኤል ማዕበል መጥቃዕታት ኣብ ዘካየደትሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ማእከል ቴክኖሎጂ ቤት ጽሕፈት ማይክሮሶፍትን ወተሃደራዊ ትሕተ ቅርጽ ከቢድ ዕንወት ከም ዘውረደት ማዕከን ዜና ሚድል ኢስት ሓቢሩ። ኢራን ብ20 ሰነ ኣብ ዝፈነወቶ መጥቃዕቲ 20 ሚሳይላት ከም ዝተጠቕመት ማዕከናት ዜና እስራኤል ሓቢረን። በቲ ኣብ ጉሽ ዳን ዞባ ነገብን ሃይፋን ዝዓለበት ሚሳይል 17 ሰባት ከም ዝቆሰሉን 3 ካብኣቶም ኣብ ዘሰክፍ ኩነታት ከም ዘለውን ኣፈናዊ ጸብጻብ ሓቢሮም። ኣብ ሰሜናዊት ወደባዊት ከተማ ሃይፋ ድሕሪ ዘጋጠመ ፍንጀራውን ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ኣብ ማእከላይ እስራኤል ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ድማ ካብቶም ብሓድሽ ማዕበል ሚሳይላት ኢራን ዕንወት ዝወረዶም ከባቢታት ምዃኑ ጸብጻባት ማዕከናት ዜና ኣመልኪቶም። ኢራን ብ20 ሰነ ነቲ ንጡፋት ወተሃደራውን ናይ ሳይበርን መሳለጥታት ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ፓርክ ምዕቡል ቴክኖሎጂታት ጋብ እያም ነገብ ከም ዝወቕዓቶ ተፈሊጡ። ብዘይካዚ ኣብ መዕርፎ መካይን ናይ ሓደ መንበሪ ህንፃ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንሓያሎ ኣባይቲ ከም ዘዕነውን ኣብቲ ከባቢ ባርዕ ከም ዘሰዓበን ተፈሊጡ። እቲ ባርዕ ናብ ቤት ጽሕፈት ማይክሮሶፍት ከም ዝለሓመን በቲ መጥቃዕቲ ድሕሪ ዝሰዓበ ጉድኣት መንገዲ ባቡር መደበር ቤርሸባ ሰሜን ዩኒቨርሲቲ ንግዚኡ ከም ዝተዓጾን ማዕከናት ዜና ገሊጸን። ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ልዕሊ ቤት ጽሕፈት ማይክሮሶፍት መጥቃዕቲ ዝተፈነወ ምስ ሰራዊት እስራኤል ጥቡቕ ምትሕብባር ስለ ዘለዎን ደጋፊ ናይቲ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፍጽም ዘሎ ኣካል ብምዃኑን ከም ዝኾነ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ክለብ ኖቲንግሃም ፎረስት ንኣሰልጣኒ ኑኖ ስፕሪኒቶ ሳንቶስ ን3 ዓመት ዘጽንሖ ውዕላ ፈሪማቶ። ኣብ ዝሓለፈ ውድድር ዓመት 2024-25 ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ንክለብ ኖቲንግሃም ፎረስት 7ይ ደረጃ ሒዙ ክትውድእ ልዑል ኣበርክቶ ዝገበረ ኑኖ ስፕሪንቶ ሳንቶስ ኣብ ሲቲ ግራውንድ ዝቐጽሎ ሓድሽ ናይ 3 ዓመት ውዕል ፈሪሙ። ድሕሪ ውድድር ዓመት 95-96 ንፈለማ ግዜ ናብ ውድድር ጎባልል ክለባት ኤውሮጳ ክትመለስ ጽቡቕ ስራሕ ዝሰርሐ ኑኖ ምስታ ክለብ ዘቐጽሎ ውዕል ምፍራሙ ሕጉስ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ኣብ 2023 ኣሰልጣኒ ክለብ ኖቲንግሃም ፎረስት ነበር ስቲቭ ኮፐር ተኪዩ ነታ ክለብ ከም ዝተረከባ ዝዝከር እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣሰልጣኒ ክለባት ወልቭስን ቶተንሃምን ነበር ኑኖ ድሕሪ 91 ንፈለማ እዋን ንክለብ ኖቲንግሃም ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ኤፍኤ ካፕ ኣብጽሕዋ እዩ። ክለብ ኖቲንግሃም ፎረስት ኣብ ውድድር ዓመት 2024-25 ፕሪምየር ሊግ ኣብ መወዳእታ 7 ግጥማት ኣብ 2 ጸወታ ጥራይ ምዕዋታ ስዒቡ 7ይ ደረጃ ሒዛ ክትውድእ ምኽኣላ ኣብ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ኮንፈረንስ ሊግ ክትሳተፍ እያ።
كل سمعتنا نلوم تدالو زينا أبز تزازم له مسترفو مدباتنا نحدكم كساب زمن